अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। कैसे हैं सब यूट्यूबर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। जो न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली हर डिश आप तक पहुँच सके। वाइट चिकन कोरमा ऐसी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये रेसिपी शादियों वाला जो वाइट कोरमा होता है ना, उसी से उस जैसे या उससे बहुत बेहतर है। इंग्रेडिएंट्स साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, साथ साथ आपने देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा किस चीज़ की कितनी मिकदार थी। इंग्रेडिएंट्स आप साथ साथ नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बनाना शुरू करते हैं। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। 1.5 किलो चिकन लिया है, बोटी उसकी नॉर्मल ही रखवाई है। 1.5 किलो चिकन में हमने तकरीबन 60 ग्राम अदरक, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लें। 1.5 पोती लहसुन की। लहसुन मैंने जो है ना देसी इस्तेमाल किया है। देसी लहसुन के इस्तेमाल से आप खुद देखेंगे, एक तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा। ये आप इस चीज़ को खुद नोट करें। 5 मीडियम प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए थे। हमने सारे मसाले को ग्राइंड करना है। आधे से आधा कप हमने घी का शामिल करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ घी क्यों हमने पहले मसाले में डाला है। 1 कप दही, तकरीबन 200 ग्राम दही, वो मिक्स कर दिया मसाले में। अब इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ग्रेवी इसकी हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए। क्रीमी ग्रेवी बनानी है वाइट चिकन कौरमे की। बिल्कुल अच्छे से हमने सारे मसाले को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद एक कढ़ाई में घी लेंगे। घी अभी आपने कम ही लेना है, क्योंकि हम पहले मसाले में घी शामिल कर चुके हैं। आधे से आधा कप घी का। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची। अगर आपकी मर्ज़ी है तो 3 से 4 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने नहीं किया। 1 से 2 मिनट के लिए इसको घी में फ्राई करें। बाद में जो मिक्सचर तैयार था प्याज और लहसुन अदरक का, वो ग्राइंड किया हुआ मसाला वो शामिल कर देंगे। घी हमने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि जो प्याज के पानी में प्याज का पानी सुखाएंगे ना, वो बिल्कुल जो हमारी ग्रेवी है ना टेस्टलेस हो जाएगी। उसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने घी शामिल किया ताकि ये उसी घी में प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि घी हमारा सारा ऊपर आ जाए। पानी इसका सूख गया है, घी हमारा ऊपर आ गया, दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 1.5 किलो चिकन है। चिकन शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आप जो अज्जा मैंने जिस जिस मकदार में डाले हैं साथ साथ भी नोट करें। अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आता, कोई किसी चीज़ की मकदार नहीं समझ में आती, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से सारी रेसिपी और सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटी वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हमने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रखना है। कलर देखें बिल्कुल लाइट सा चेंज हुआ है। अब हमने इस चिकन को फ्राई ही करना है, सिर्फ भूनेंगे इसको लो से मीडियम फ्लेम पर। इसकी ग्रेवी बहुत थिक है, तो आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। इसी ग्रेवी में हमने चिकन को गलाना है, क्योंकि पानी तो शामिल नहीं किया, इसलिए इसको फ्राई हमने ज़्यादा करना है। आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, कलर इसका चेंज हो रहा है। कलर इसका वाइट ही रहेगा, क्योंकि इसमें ना हल्दी का इस्तेमाल है और ना ही इसमें लाल मिर्चों का हमने इस्तेमाल किया है। सुर्ख मिर्च अगर आप डालेंगे ना, तो इसके जायके में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी, इसलिए सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें काली मिर्च शामिल की जाएगी। अब दूसरे चम्मच से तो सही से मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने चम्मच बदल लिया। अब इसको साथ साथ हिलाते रहें। चम्मच का हिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रेवी काफ़ी थिक है। अब बाकी मसाले शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, सूखा धनिया और ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, नमक
حسب ذائقہ۔ میں نے 2 چمچ یہاں پہ ایڈ کیا ہے۔ ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں۔ یہ دیکھیں سارے گرم مسالے جو ہم نے شامل کیے تھے وہ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں۔ خیال آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے کہ نیچے سے بالکل ہی نہیں، جو ہماری گریوی ہے بالکل بھی نہ جلے نیچے سے۔ اب یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر بھی چینج ہو رہا ہے قورمے کا اور گھی سارا اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈھانپ دیں گے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ڈھانپنا ہے، تاکہ جو چکن ہے ہمارا اندر تک جو ہے نا ساری بوٹیاں جو ہے نا صحیح سے گل جائیں۔ تقریباً لو فلیم پر ہی ہم نے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ڈھانپ دیا تھا۔ تو اس کے 15 منٹ کے بعد ہم ڈھکن اٹھا کے اس کو 1-2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ اب اس میں ہم نے کریم شامل کرنی ہے۔ کلر دیکھیں آپ، کافی چینج ہو گیا ہے قورمے کا اور خوشبو بھی اس کی بہت پیاری آ رہی ہے۔ کریم ہم نے 200 گرام کریم لی ہے، وہ شامل کریں گے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کریم شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے چکن کو کہ کریم جو ہماری جو نا ایسے مکس ہو جائے کہ وہ نظر نہ آئے۔ اچھا، کریم شامل کرنے کے بعد اب ہم نے چکن کو بالکل 5 سے 6 منٹ کے لیے پکانا ہے۔ 5 سے 6 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا۔ اس کو بالکل زیادہ فرائی نہیں کرنا۔ یہ اب ہمارا چکن بالکل گل چکا ہے اور جتنا فرائی کرنا تھا وہ بھی ہو چکا ہے۔ صرف کریم کو اچھے سے اس میں مکس کر دینا ہے، تاکہ وہ جو پہلے گریوی تھی اس کا ہی ایک حصہ بن جائے، کریم اور گریوی پہلے والی بالکل یکجان ہو جائے۔ کلر دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ، کتنا پیارا کلر ہو گیا ہمارا وائٹ چکن قورمے کا، بالکل وائٹ ہی کلر ہے اس کا۔ تو کڑاہی کو ساتھ ساتھ گھما کے بالکل چاروں طرف سے مکس کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں جناب، گھی ہمارا سارا اوپر آ گیا ہے۔ اب کریم شامل کرنے کے بعد تقریباً آدھے سے آدھا کپ میں نے پانی کا ڈالا ہے، کیونکہ یہ گریوی ہماری بہت زیادہ تھک ہے، تو ذرا سی اس کو تھوڑا سا گریوی کو پتلا کریں گے۔ آدھے سے آدھا کپ پانی کا ڈال کے صرف ایک بوائل آنے تک۔ جی تو یہ دیکھیں ہمارا وائٹ چکن قورمہ بالکل تیار ہے۔ اس کی گریوی آپ چیک کر سکتے ہیں، نہ ہی تھک ہے اور نہ ہی پتلی شوربہ ٹائپ۔ کلر ہمارا دیکھیں چکن قورمے کا بہت ہی زبردست ہے۔ جی تو یہ دیکھیں جناب کتنا مزے کا لگ رہا ہے، خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ میری ریسیپی آپ کو لازمی پسند آئے گی۔ اس کو ایک بول میں ڈالیں اور آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی اور روٹی کے ساتھ بھی، یہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہے کہ میری ہر آنے والی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے گی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔